Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Cynthia Amelia Rahman. I'm from Group 7. Here I will explain about theoretical approaches to literature. First of all, let me introduce of our group. There is Bunaya Syifa, me, Cynthia Amelia Rahman, Dika Fitriana Wahidah, Gita Fazwa El Kamila, and then Shalsabila Wilanda Ramlan. So, these submaterials, they are philology, rhetoric and stylistics, formalism and structuralism, new criticism, semiotics, and deconstruction. The first material is philology. Philology, traditionally the study of the history of language, including the historical study of literary text. It is also called comparative philology when the emphasis is on the comparison of the historical states of different languages. The philological tradition is one of painstaking textual analysis, often related to literary history and using a fairly traditional descriptive framework. It has been largely supplanted by modern linguistics, which studies historical data more selectively and part of the discussion of broader issues in linguistic theory, such as the nature of language change. However, some philologists continue to work outside a linguistics frame of reference, and their influence can be seen in the names of some university departments. For example, Romance philology and journals. Nah, berarti di sini filologi secara tradisional yaitu studi tentang sejarah bahasa yang termasuk studi sejarah teks sastra. Filologi itu disebut juga komparatif ketika penekanannya adalah pada perbandingan keadaan historis dari berbagai bahasa. Philologis adalah salah satu analisis tekstual yang melelahkan, sering dikaitkan dengan sejarah sastra dan menggunakan kerangka deskriptif yang cukup tradisional. Sebagian besar telah digantikan oleh linguistik modern. Namun, beberapa filolog termasuk terus bekerja di luar kerangka acuan linguistik, dan pengaruh mereka dapat dilihat dalam nama beberapa departemen universitas, misalnya filologi romantis dan jurnal. So, this is rhetoric and stylistics. Rhetoric and stylistics deal with successful human communication and the arrangement of the language in text. As the most influential of all language-related disciplines, rhetoric has an ancient tradition and is presently experiencing a remarkable revival. Stylistic analysis the structures of text with regard to their semantic potential and their function in the life of the individual and in society. The handbook offers surveys of theoretical approaches from linguistic practice and practical context from antiquity to the present. Jadi, retorika dan stilistika berhubungan dengan komunikasi manusia yang berhasil dan pengaturan bahasa dalam teks. Sebagian yang paling berpengaruh dari semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan bahasa, retorika memiliki tradisi kuno dan saat ini mengalami kebangkitan yang luar biasa. Stilistika menganalisis struktur teks berkenaan dengan potensi semantiknya dan fungsinya dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Bentuk praktik linguistik dan konteks praktis dari zaman kuno hingga saat ini. Next, formalism and structuralism.
The terms formalism and structuralism encompass a number of schools of the first half of the 20th century whose main purpose lies in the explanation of the formal and structural patterns of literary texts. In traditional philosophical and aesthetic discourse, formalism denotes the relationship between the different elements in a given system. This basic philosophical principle, which distinguishes between the level of structure and the level of content, was introduced into literary criticisms since classical times. During and after World War I, Russian formalism sought an objective discourse of literary criticism by promoting structural analysis, or as Roman Jacobins 1896 until 1982 put it, the subject of literary scholarship is not literature in its totality, but literature that is what makes a certain works become literary works. Jadi, formalism and structuralism adalah istilah formalisme yang mencakup sejumlah aliran pada paruh pertama abad ke-20 yang tujuan utamanya terletak pada penjelasan pola formal dan struktural teks sastra. Dalam wacana filosofis dan estetika tradisional, formalisme menunjukkan hubungan antara elemen-elemen yang berbeda dalam suatu sistem tertentu. Prinsip filosofis dasar ini yang membedakan antara tingkat struktur dan tingkat isi. Diperkenalkan ke dalam kritik sastra sejak zaman klasik. Nah, setelah Perang Dunia I, formalisme Rusia mencari wacana objektif kritik sastra dengan mengedepankan analisis struktural atau seperti yang dikatakan Roman Jacobins pada tahun 1896 sampai 1982, yaitu tentang subjek keilmuan sastra bukanlah sastra dalam totalitasnya, tetapi kesusastraan, yaitu apa yang membuat sesuatu karya tertentu menjadi karya sastra. According to Viktor Shklovsky, 1893 until 1984, and a number of other formalists, the structural elements in a literary text have an effect called defamiliarization. Vladimir Propst's Typology of Characters, 1896 until 1917, which reduced an unlimited number of characters in a literary work to a finite list of requisite types, become one of the most influential contributions of Russian formalism to general structuralist theory of the 20th century. The principle of this procedure is based on a critique of myth, which analogous tries to limit thematic phenomena or to formal structures. Similar to Propst's character typology, myths critically expose mythical patterns. In modern literary criticism, self-reflection is often called metafiction, or fiction about fiction. This term is commonly used to refer to literary works that reflect its own narrative elements, such as language, narrative structure, and plot development. In essence, formalism analyzes the structure of the text without focusing on external
such as writers, social and cultural influence. Structuralism is based on the assumption that every text has a universal basic structures. Jadi menurut Victor Shklovsky, sejumlah formalis lainnya, unsur-unsur struktural dalam teks sastra ini menimbulkan efek yang disebut defamiliarisasi. Tipologi karakter Vladimir Fromm mengurangi jumlah karakter yang tidak terbatas dalam karya sastra menjadi daftar terbatas jenis berulang. Jadi, salah satu kontribusi paling berpengaruh formalisme Rusia untuk teori strukturalis umum abad ke-20. Prinsip prosedur ini didasarkan pada kritik mitos yang secara analog mencoba membatasi fenomena tematik pada struktur formal. Mirip dengan tipologi karakter Fromm, kritik mitos memaparkan pola-pola mitos dalam kritik sastra modern. Refleksi diri sering disebut metafiksi atau fiksi tentang fiksi. Istilah ini biasa digunakan untuk menyebut karya sastra yang mencerminkan unsur-unsur naratifnya sendiri, seperti bahasa, struktur naratif, dan pengembangan alur. Pada intinya, formalisme menganalisis struktur teks tanpa memusatkan perhatian pada faktor eksternal seperti penulis, pengaruh sosial dan budaya. Sedangkan strukturalisme didasarkan pada asumsi bahwa setiap teks memiliki struktur dasar yang universal. So next it is new criticisms. New criticism established itself as the dominant school of literary criticism in the English-speaking academic community during the 1930s and 1940s. The central features of the new critique was named deliberately negative. The earlier critical methods are best understood in contrast to the academic approach to literary studies that was prevalent in earlier years. New criticisms object to evaluate criticism, search studies, investigations of socio-historical background, and the history of motifs. In its analysis, the new critique consequently focus on phenomena such as double meaning, paradoxes, irony, puns, or rhetorical figures, which as the smallest distinguishable elements of a literary work form an interdependent relationship with the overall context. The central term that is often used synonymously with the new critique is close reading. Among the formalist schools, the new critique is particularly distinguished by the rigidity of its rules for textual analysis. Nah, jadi di sini kritik baru itu menetapkan dirinya sebagai aliran kritik sastra yang dominan dalam komunitas akademik berbahasa Inggris selama tahun 1930-an dan 1940-an. Ciri-ciri sentral dari kritik baru yang namanya sengaja meniadakan metode kritis sebelumnya paling baik dipahami berbeda dengan pendekatan akademis dalam studi sastra yang lazim pada tahun-tahun sebelumnya. Kritik baru atau New criticism ini berkerabatan dengan kritik evaluatif, studi sumber, penyelidikan latar belakang sosiohistoris, dan sejarah motif. Dalam analisisnya, kritik baru secara konsekuen berfokus pada fenomena seperti makna ganda, paradoks, ironi, permainan kata atau permainan kata-kata, atau tokoh retoris. Yang sebagian elemen terkecil yang dapat dibedakan dari sebuah karya sastra membentuk hubungan yang saling bergantung dengan konteks keseluruhan. Istilah sentral yang sering digunakan secara sinonim dengan kritik baru adalah close reading. Di antara aliran formalis, kritik baru secara khusus dibedakan oleh kekakuan aturannya untuk analisis tekstual.
Next, this is semiotics and deconstruction. Semiotic is the theory of the production and interpretation of meaning. Semiotics is the theory and study of things and symbols, especially as elements of language or other systems of communication, and comprising semantics, synthetics, and pragmatics. Semiotics can be used to manipulate any type of art or communication, either in writing or built by using different types of imagery. Semiotics may be considered difficult as it implements the use of things to explain other things, ultimately creating a story in an image with or without word. Jadi semiotik adalah teori dan studi tentang tanda dan simbol, terutama sebagian elemen bahasa atau sistem komunikasi lainnya, yang terdiri dari semantik, sintak, dan pragmatik. Semiotik dapat digunakan untuk memanipulasi semua jenis seni atau komunikasi, baik secara tertulis maupun dibangun dengan menggunakan berbagai jenis citra. Nah, semiotik mungkin dianggap sulit karena menerapkan penggunaan tanda untuk menjelaskan tanda lain, yang pada akhirnya menciptakan sebuah cerita dalam sebuah gambar dengan atau tanpa kata-kata. Deconstruction is a method of textual analysis and investigation emerging from the works of Jacques Derrida in the 1960s and 1970s. Deconstruction can be defined as a way of understanding how something was created. Usually, things like art, books, poems, and other writing. Deconstruction is usually known as a theory used in the study of literature of philosophy, which says that a piece of writing does not have just one meaning and the meaning depends on the reader. Sometimes deconstruction looks at how an author can imply things he does not mean. It says that because words are not precise, we can never know what an author means. Jadi dekonstruksi adalah metode analisis atau investigasi tekstual yang muncul dari karya-karya Jacques Derrida pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dekonstruksi dapat didefinisikan sebagai cara memahami bagaimana sesuatu diciptakan. Biasanya hal-hal seperti seni, buku, puisi, dan tulisan lainnya. Dekonstruksi biasanya dikenal juga sebagai teori yang digunakan dalam studi sastra atau filsafat yang mengatakan bahwa sebuah tulisan tidak hanya memiliki suatu makna, dan makna itu tergantung pada pembacanya. Nah, terkadang dekonstruksi melihat bagaimana seorang pengarang dapat mengimplikasikan hal-hal yang tidak dimaksudkannya. Dikatakan bahwa karena kata-kata tidak tepat, kita tidak akan pernah tahu apa yang dimaksud oleh seorang penulis. Next, biographical criticism. Biographical criticism is a form of literary criticism which analyzes a writer's biography to show the relationship between the author's life and their works of literature. Biographical criticism is often associated with historical biographical criticism, a critical method that sees a literary work chiefly, if not exclusively, as a reflection of its author's life and times. This long-standing critical method dates back at least to the Renaissance period and was employed extensively by Samuel Johnson in his Lives of the Foods.
Like any critical methodology, biographical criticism can be used with discretion and insight, or employed as a superficial shortcut. The understanding the literary works on its own terms through such strategies as formalism. Pada abad ke-20, kritik sastra psikolistik mendapatkan kembali momentum di bawah pengaruh analisis Prancis Giscus Lacan. Terutama di dunia Anglo-Amerika, Kementerian pada Fenomena Psikologi secara tidak langsung mendukung penyebaran apa yang disebut pendekatan yang berpusat pada pembaca. Fokus mereka pada penerimaan teks oleh pembaca atau pada proses pembaca. Oleh karena itu, dapat dilihat sebagai penyelidikan fenomena psikologis dalam arti istilah yang luas. Hence, 19th century biographical criticism come under disapproval by the so-called new critics of the 1920s, who coined the term biographical fallacy to describe criticism that neglected the imaginative genesis of literature. Notwithstanding this critique, biographical criticism remained a significant mode of literary inquiry throughout the 20th century, particularly in studies of Charles Dickens and F. Scott Fitzgerald, among others. The method continues to be employed in the study of such authors as John Steinbeck, Walt Whitman, and William Shakespeare. Psychoanalytic literary criticism. As the example from Mary Shelley's life shows, many biographical approaches also tend to employ physiological explanation. This has led to psychoanalytic literary criticism, a movement which sometimes deals with the author but primarily attempts to illuminate general psychological aspects in a text that do not necessarily relate to the author exclusively. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh kehidupan Mary Shelley, banyak pendekatan biografis juga cenderung menggunakan penjelasan psikologi. Nah, hal ini telah menyebabkan kritik sastra atau new criticism psikoanalitik, sebuah gerakan yang kadang-kadang berhubungan dengan penulis, tentang terutama mencoba untuk menerangi aspek psikologi umum dalam sebuah teks yang tidak selalu berhubungan dengan penulis secara eksklusif. Sigmund Freud, psychological analytic literary criticism, expanded the study of psychological features beyond the author to cover a variety of intrinsic textual aspects. For instance, characters in a text can be analyzed psychologically as if they were real people. An example which has often been cited in this context is the mental stage of Hamlet in Shakespeare's drama. Psychoanalytic critics ask whether Hamlet is mad, and if so, from which psychological illness he is suffering. Nah, di bawah pengaruh Sigmund Freud, kritik sastra
psikoanalitik memperluas studi fitur psikologi di luar penulis untuk mencakup berbagai aspek tekstual intrinsik. Misalnya, karakter dalam sebuah teks dapat dianalisis secara psikologis, seolah-olah mereka adalah orang yang nyata. Contoh yang sering dikutip dalam konteks ini adalah kondisi mental Hamlet dalam drama Shakespeare. Kritikus psikoanalitik bertanya apakah Hamlet gila, dan jika iya, dari penyakit psikologi apa yang dideritanya. Sigmund Freud juga meminjam dari teks-teks sastra dalam penjelasannya tentang fenomena psikologis tertentu. Sigmund Freud too borrowed from literary texts in his explanation of certain psychological phenomena. Some of his studies, among them the analysis of E.T.A. Hoffmann's story The Sandman, rank among the classical interpretations of literary texts. In the second half of the 20th century, psychoanalytic literary criticism regained momentum under the influence of the French analyst Jacques Lacan, especially in the Anglo-American world. Jadi katanya Sigmund Freud juga meminjam dari teks-teks sastra dalam penjelasannya tentang fenomena psikologis tertentu. Beberapa studinya itu diantaranya analisis cerita E.T.A. Hoffmann, The Sandman. Termasuk dalam interpretasi klasik teks sastra. Pada paruh kedua abad 20 ini, kritik sastra psikoanalitik mendapatkan kembali momentum di bawah pengaruh analisis Prancis Jacques Lacan, terutama di dunia Anglo-Amerika. So everyone, that's all for me. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.